رحماني بونسوار. السلام ورحمة الله وبركاته. صحة فطورك، صحة فطوركم الجميع إن شاء الله. كل المتتبعين تاعنا مساء الخير، بونسوار أزول tout le monde. صحة فطوركم. Comme prévu, comme promis, chaque soir on a un live في رمضان justement pour parler de la situation في الجزائر, pour fédérer la diaspora, pour parler de la télé, du congrès du CRUA, لأنه الأزمة راح تتفاقم, وكذلك باش نقولوا للشعب اللي كاين حلول, كاين دي سوليسيون, كما يقولوا لا سيتوياسيون اي غراف مي با ديزيسبيري, الوضع خطير بصح يحتمل الإصلاح. تفضل أستاذ, commence par l'actualité, par tout ce que tu veux. Le titre تاع اليوم le titre تاع اليوم c'est pouvoir مجرم, pouvoir assassin. Donc on a préféré mettre le mot. تفضل. Exactement, monsieur Rahmani. Donc pouvoir assassin. Les manifestants ont toujours scandé le slogan. Et jusqu'à maintenant, je trouve malgré les nombreux crimes commis par ce pouvoir, jamais on a connu une vérité. اليوم ماذا بيا من بعد ما نطرقوا l'actualité, نطرقوا l'affaire Halim Sili. Une affaire qui n'a jamais été résolue malgré qu'on avait des noms. Voilà. Donc غادي نقولوا لها من بعد monsieur Rahmani. Donc on revient à la décision prise par les gens qui sont au pouvoir actuellement en Algérie. Donc la réouverture des commerces, et ça va engendrer comment dire, rencontre entre les gens, et puis il va y avoir les Algériens في رمضان يتشهوا كل شيء, يتشهوا الخبز, يتشهوا الشامية, يتشهوا الزلابية, يتشهوا كل شيء. On voit qu'il y a des chaînes qui se forment sans aucune norme de respect de la pandémie. Donc, des droits vers Balak. Parce que les gens, certains experts, ils disent l'Algérie, le Maroc et l'Algérie, et la Tunisie, le virus, mais qui m'intéresse en Espagne, en Italie, en France et partout. Donc, votre avis, monsieur Rahman? Bon, d'abord mon avis, قضية هذه حلوا لي كوميرس بصح خلاو الكوفر فو. فوالا الحجر الصحي على كاين خلاوها في الليل وفي النهار ما كاش. J'allais dire une bêtise. يعني bon, disons que bon, on va pas juger هذا الزبل اللي راهم حاكمين الحكومه, on les juge pas parce que en fait ils méritent pas de jugement في الحقيقه. c'est si vous voulez الناس اللي في الحكم ابار جراد الجرد, c'est des victimes en fait. كيما هذيك الكاميرا كاشي تاع السيد هذاك مسكين اللي الله غالب عليه, جابوه الكاميرا كاشي وحبوا يزوجوه في البلاطو. هذه هي الحكومه تاع الجزائر فات كيما السيد هذا كيف دونك يعني تهموها بمنصب خاطئها, تعتبر تهمه ليهم يعني منصب كيما هذا. دونك حكومه الجزائر اخفقت في انها تسير الازمه والكوفيد 19, طلقتها قالت لك وين رايحه وين صدت تصد, باسكو ما خداوش التدابير اللازمه كيما الدول اللي ما عندهاش لي ماسك. دونك دارت ان فري كونفينمون, حجر صحي, وما خداوش التدابير اللازمه كيما الدول اللي عندها لي ماسك ولي غون كيما هونغ كونغ, كيما سيرتان بيي اكسيتيرا. ما داروش الحجر, بصح الناس كل عندها دي ماسك, الناس كل تريسبكتي, الناس كل لابسه لي غون تحترم. هذا تعتبر سي ان ايشاك. هاد الناس يعني اون فيت ماهيش حاجه بعيده, يفول دير ما نكذبوش على رواحنا. ما عندنا حكومه, ما عندنا والو, الشعب عايش بوالو, عنده ناس يضربوا فيه بالقزول سي تو سي فو فولي. ما عندوش قياده سياسيه ولا عنده قياده اداريه متمكنه من الامور ولا متمكنه من الازمه هذه. سي با سي جون لا كي بوف يعني جيري اون كريز, سي امبوسيبل. هادو الناس بالك تروح لهم ديارهم تلقاهم مخفيقين حتى في التسيير نتاع ديارهم, في التسيير نتاعو هو في حد ذاته بعد عنده اخفاق. سي دي جون كي savent même pas gérer leur propre personne.
comment voulez-vous qu'il gère une crise كيما هذه؟ دونك واش نقولوا حنا نقولوا للشعب شويه وعي، التزموا نتوما، احميوا نفوسكم نتوما، اللي عنده ماسك يديروا، اللي ما عندوش يخيطوا في الدار، ايفيتي ترو دو كونتاكت، ايفيتي التجمعات. بصح جيرينا دير لا غالب، ما باليد حيله. الشعب كما قلنا الله غالب ثاني 70% ربنا ولك الحمد. يعني كاين حتى اللي موش من بالكوفيد هذا، قال لك دعايه. هو الكوفيد هذا سي ان فيروس كي لاشي دركا، موديفي كي لاشي، ما راحش يروح، راح يجي كل عام، ما راحش يروح. دوك يولي كيف لاغريب يدور، سي تو. دونك المشكل تاعو شي هو انه سريع التنقل بين الناس، الانتشار، ماهيش الطاقه القتاليه تاعو اللي كبيره، سرعه الانتشار نتاعو كبيره بزاف، والاعراض نتاعو مختلفه بزاف وسريعه بزاف. لدرك اشاك فوا يلقاو اعراض جديده نتاعو هو. كاين ناس يفوت عليهم الريح ما يقولوش، كاين ناس يديهم الجبانه. دونك سي فو فولي صاي، درك لو فيروس هذا صاي il existe sur terre maintenant، في الكره الارضيه كاين، ومش راح يروح. من فيروس ما يموتش، باش الناس تكون في علمها، فيروس ما يموت. بصح حنا مع الازمه السياسيه اللي في الجزائر، باسكو ما نساوش حاجه، اصل الازمه في الجزائر ازمه سياسيه. عندك نظام غير شرعي، شعب يعني طائر، on a un peuple qui est révolté, complètement révolté contre ce pouvoir. جابوا لهم ان بريزيدون illégitime. واحد المشاكل، واحد الفكاير، واحد يعني سي فريمون سكي سباس ان الجيري، سي ميم با سي ان تريك دو بيدوان، يعني تاع رعاة غنم تاع الخليج. والله حنا دزنا في الناس الكل. بور موا سي با اون سوربريز، بالنسبه ليا ما كانش نتيجه يعني شتو صرا. يا ودي من عامين حنا نقولوا لكم، قلنا لكم طلعوا رايس، خليوا انتخابات تفوت، يجيكم رايس راح يقضي عليكم بكره. واللي كذبني يشوف اللايف تاع 7 ديسمبر. هاهو انا قاعدين نشوفوا القمع بعينيه. ودرك الازمه اخطر شيء هي الازمه اللي راهي جايه في الحقيقه. كيفاش نسيروا، يعني نقدروا نلحقوا لقمه الخبز لكل جزائري في ظل الازمه اللي راهي جايه. باه الدول الضعيفه هذه اللي ريسك الدراهم فيها يعودوا ما عندهمش قيمه خلاص. يعني كاينه دول وراء الازمه هذه تقدر ترجع للعصر الحجري من ناحيه النظام الصحي والمياه والبنيه التحتيه، دونك لي انفراستركتور دو باز اكسيتيرا اكسيتيرا. يا دي بيي كي فون يعني كاريمون دروا يوليو لير دو لا بريستوار. هذا غير مستبعد، باسكو سي اون تري غراند كريز انترناسيونال. كذلك كاين امور بزاف استراتيجيه قاعده تتغير. البترول راح يفقد القيمه نتاعو كسلطان الموارد الماليه. سي فيني، دوكا راح نروحوا vers de nouvelles énergies, de nouvelles technologies. On va vivre dans un monde avec maintenant une bipolarité. On a une puissance financière d'un côté, occidentale, et on a une puissance politique de l'autre côté, orientale. Il y a tout ça. Maintenant, le Jazair, comment on se définit là-dedans? Eh bien, puisque on ne se définit pas. On n'est rien. On n'est absolument rien. Mais qui m'a dit, c'est vrai, la situation est grave, mais pas désespéré. يعني مع قيادات صحيحة، مع des compétences صحاح, on peut encore rattraper le coup et éviter le pire au peuple. Mais je persiste à croire, et je le dis, c'est un message دركا عندي إيمان به كبير، يعني j'y crois fermement. C'est la diaspora qui doit sauver l'Algérie, c'est la diaspora qui doit s'organiser, c'est la diaspora qui doit sauver le peuple algérien qui est actuellement sous l'emprise
d'usurpateurs, dictateurs, scélérats, criminels. Si nous, la diaspora, on n'arrive pas à faire quelque chose, on a participé de manière directe ou indirecte à l'assassinat de notre peuple. برك ما تسناوش نتاع الداخل يديروا حاجه، ما تسناوش نتاع الداخل يديروا حاجه، ما تسناوش نتاع الداخل يديروا حاجه. نتاع الداخل لا غالب سي اون بريزون ا سيل اوفير، حبس حبس. وراكم تشوفوا vous êtes en train de regarder les Algériens d'étranger. Vous qui êtes en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en France, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, راكم قاعدين تشوفوا. Vous êtes en train de voir ce qui se passe dans le monde. Imaginez nos concitoyens en Algérie. Dans quelle situation ils sont? Alors, un pouvoir scélérat incompétent, 70% de la population, c'est des ignorants, aucun tissu industriel, aucun tissu financier, ni de banque sérieuse, ni une monnaie sérieuse, ni une politique économique, ni des infrastructures héritées de quelque période que ce soit. C'est à vous maintenant de voir. Et quand je dis c'est à la diaspora de voir, je parle de la diaspora consciente اللي تحب الجزائر باسكو حنا تاني على l'étranger هنايا كاين ناس ما سامعينش بالجزائر كاع. ما نهضرش عليهم، نهضر les Algériens qui veulent faire quelque chose pour l'Algérie. Je parle de ces gens-là. Je parle de ces gens-là. Bark. C'est à la diaspora de sauver l'Algérie, c'est à la diaspora de sauver l'Algérie, c'est à la diaspora de sauver l'Algérie. Bark. Et même sauver le peu de cadres اللي عندنا ثاني في l'Algérie. Parce qu'il y a des cadres en Algérie, il y a des compétences en Algérie, بصح مساكن داكينهم تحت الماء. الهوا ما يتنفسوش. Donc c'est à nous de libérer cette énergie de compétences pour sauver l'Algérie et dépasser la crise. Il ne faut pas qu'on laisse l'Algérie et les Algériens en main de ces gens-là. ما نخلوهمش، ما لازمش نخلوهم. احنا حرام نقدروا نديروا حاجه، ما لازمش نخلوهم. Nous sommes puissants, nous sommes forts. En nous unissant, nous sommes très très forts. Bien sûr, en nous unissant dans une intelligence. ماشي l'union تاع كيما قال له تقطع البندير وتفرقوا المداحه، union تاع عرس ولا تاع مهرجان ولا تاع stade. Non, une union intelligente, active, qui travaille la main dans la main. Sans aucune arrière-pensée. Des gens de bonne foi, qui aiment l'Algérie, qui aiment ce pays-là. Qui aiment un pays qui a une histoire. Un pays dans l'histoire, elle est, je crois, 10 fois millénaire. Si on revient aux peintures rupestres au niveau du Tassili, la présence humaine dans ce territoire qui s'appelle actuellement l'Algérie, elle a plus de 9000 ans. الناس اللي حابة البلاد هذه. الناس اللي حابة غدوة. Je parle aux Algériens vivant à l'étranger qui veulent que demain leurs enfants soient fiers d'être algériens. Je parle aux gens qui veulent que l'Algérie devienne comme les pays et les nations اللي رانا عايشين فيهم et mieux. Je ne m'adresse pas aux autres. أنا قلت لكم لكل مقام مقال وعاش امرئ عرف قدر نفسه. كما قال رب العالمين إذا خاطبك الجاهل خاطبكم الجاهلون قولوا سلاما. Les ignorants الجاهلين je m'adresse pas à vous خلاص. parce que انتم كالأنعام أو أضل سبيلا. تفضل يا أستاذ s'il y a des questions. justement monsieur Rahmani, juste نبقى في الموضوع هذا تاع الدياسبورا نشوف باللي البوفوار الجيريان il a toujours créé la diaspora و il a toujours créé هاد لا ريزيستونس اللي تجيه من الخارج. واحسن مثال على هذا كلمت لك عليه في جولاي سي لاساسينا تاع علي مسيري داير لا il a été assassiné le 7 avril le mois d'avril 1997 il a été assassiné à Paris. واللي الانسان اللي قتلو سيتي ان الجيريان هو سيتي ان سيغتان امل عبد الملك واللي حكموه وكون بار hasard ils l'ont extradé vers Alger et depuis silence radio sur cette affaire. D'ailleurs on ne parle jamais de l'Algérie. Les générations futures ما يسمعوش به بالك عبر يلعبوا الويكيبيديا يديروا الاخر يشوفوا المخ تاعه.
alors que c'était quelqu'un qui a milité pour l'Algérie. Il a été l'un des premiers responsables de l'enseignement durant le Torah, et ensuite il a créé le FFS مع Eden, qui n'est plus à présenter. Donc, نشوفوا باللي البوفوار الجيريان يخاف باش لا دياسبورا تولي اون فورس وتولي اون اوبوزيسيون، باش عارف بلي خطر كبير على الناس اللي راهم في البوفوار اكtuellement. Donc, si vous voulez parler de ce sujet, monsieur Rahmani, sinon on passe à autre chose. Non, le sujet là, je ne vais pas trop polémiquer parce que je connais les détails de l'assassinat d'Amseli, je ne les connais pas. Honnêtement, je ne les connais pas. Mais oui, l'assassinat de Messeli, mais les hommes pas impunis ou mais les hommes dans l'histoire. Exactement. Maintenant, monsieur, j'irai encore plus loin. L'assassinat des vrais moudjahidines par l'armée des frontières. Voilà. C'est aussi un crime. Le printemps berbère, c'est un crime. Constantine 86, c'est un crime. Octobre 88, c'est un crime. La décennie noire, c'est un crime. 2001, les jeunes Kabyles, les Tahoe, au champ d'honneur, qui m'engoulanait, les 128 ou 129, c'est un crime. Il y en a marre des crimes en Algérie. Il y en a marre que le peuple, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, on le liquide par les armes. Il y en a marre de cette oppression. Il y en a marre du colonialisme. On doit faire les vérités sur tout ça. Il n'y a pas comme Mseli. Il y a 1001 affaires. L'assassinat de Merbah, on doit faire la lumière dessus. L'assassinat de Boukhbza, on doit faire la lumière dessus. L'assassinat de Djilali Liebs, on doit faire la lumière dessus. Hachani, on doit faire la lumière dessus. C'est tout. La décennie noire est une grande supercherie. Comme par hasard, chaque 30 ans, on a un conflit. Comme par hasard. Et dans ces conflits-là, ils se permettent de tuer les meilleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est programmé. Il y en a marre, c'est un pouvoir assassin. C'est un pouvoir assassin. On n'a jamais eu un président légitime, jamais. Jamais. Jamais a eu une gouvernance. Parce que c'est un État qui a été décidé par le néocolonialisme, c'est un État scélérat. Toujours le pouvoir a été pris par les armes, jamais par la loi. Il faut qu'on rompe le cercle vicieux. Et la preuve, même les pieds blancs اللي حاكمين الجزائر يعني الاستعمار اللي قاعد في الجزائر ويسير في الجزائر كما يسميهم لي فيو في الجزائر حزب فرنسا ولاد فرنسا من الناس ما على بالهاش واش هي حزب فرنسا ولاد فرنسا وفات ولاد فرنسا ماشي اللي يحبوا فرنسا ولادها صح عرقا ودما عايشين في الجزائر سي تو كي ديريج كي تبان البوفوار فوالا دونك il est temps parce que tellement هما ثاني ولاو دخلوا في لا كونري عادوا يجيبوا نيمبورت كال بلوك ويحطوه في البوفوار لا بروف لو ديرني بلوك هذا المعفون هذا دونك وي لازم il faut qu'on fasse le deuil de tous les crimes اللي صاروا في الجزائر sans aucune exception sans sujet tabou il n'y a pas un secret défense par rapport à un crime commis contre la nation ou contre la liberté d'expression. Temelt, c'est pas un crime, ou هنا البارح. فخار, c'est pas un crime, ou هنا البارح. الناس اللي قاعدة تموت درك في الحبس بالكوفيد 19 ولا بحوايج اخرين ويغطيوها بالكوفيد 19, c'est pas un crime. C'est de ça dont je parle. Parce que الحبس ما كانش غير الناس اللي مشهورين في وسط الشعب. كاين ناس دي جون دي بتي بلوغور كاين ناس ما يعرفوهمش داوهم مساكنهم في الحبس. كاين لو جون هذاك تاع بني مزاب هذاك الصغير اللي راهو في الحبس واحد ما يهضر عليه جوسكا بريزون كالك سوا واش دار كالك سوا واش دار. Quand il s'agit d'un acte de violence suite aux faits politiques, ça doit être jugé autrement.
Parce que le mobile, il est politique. Mais on ne peut pas expliquer. الناس ما تفهمش. Donc نهضر مع الناس اللي تفهم. En fait, les pays blancs, ils ont réussi quelque chose. Ils ont travaillé pour que 70% du peuple algérien soit des ignorants. Ou جابوا لهم des ignorants pour que les ignorants mènent des ignorants. وشكون اللي يروح في العفس؟ الناس اللي قرات شويه واللي فاهمه. تعود عايشه ان كالفير ان كوشمار. الناس اللي عندها في الراس وراهي في التراب الوطني حاليا elle vit un cauchemar. تعرف شنو كوشمار؟ كوشمار. ناس بدراهمهم بديارهم بزبلهم عايشين كوشمار. كل يوم يشوفوا في حوايج يقطعوا القلب. كوشمار. يشوفوا في شباب ضايع مضيع مهمش. يشوفوا في شيوخ كبار عند عمرهم مكوفرين على السميد ومكوفرين وهما الور اللي مهددين بالمرض هذا اكثر من لي جون. تو سكون فوا اون الجيري يطلع القلب. تو Donc, l'affaire Messeli, les crimes organisés, orchestrés pour l'Algérie, d'autres crimes à venir, parce que Nedam Hada, il va commettre beaucoup de crimes aussi. أنا قلت لكم كون نزيدوا له عام تقعدوا تلقاو الناس مطايشين في بياد الزبل يقتل ويطيش وما تسقسيش. وكما قلنا لكم خرجت ها ولا الاختطافات ها الناس يخطفوا فيهم ما عندكش حتى وين تروح تسقسي عليه. صح ولا راني غلط؟ Voilà. Allez-y, on pose des questions de fond. N'hésite pas, n'importe quelle question intéressante, importante. On est là pour éventuellement éclairer le peuple, essayer de dire, de remonter le moral. Il y a des solutions, mais voilà. Mais je suis mal. On revient à la crise du Covid-19 et en pleine crise du Covid-19, le Parlement illégitime, les responsables en prison, هما يصدقوا على مشروع تاع قانون باش يعاقب الناس اللي تدير الكراهيه. حنا سي بيرتينامون مسيو رحماني الناس اللي يدير الكراهيه اللي يسووا بوفوار. داير شكون اللي دار الفتنه بين العرب وبين نزاط زبره تاع غرديه؟ شكون اللي كان طايح على خاوتنا اللي كابيل؟ سي توجور سيرتان ديبيوتي اللي نعرفهم نسيت اسمهم منهم جفاف هذه تاع اللي اخي زمان صابت روحها ديبيوتي ولا تيتعاير قبائل الاحرار في الاخر في دي لايف وحتى واحد ما يتدخل ويجي اليوم يقول لك بلي حنا غادي نخرجوا قوانين باش نعاقبوا الناس اللي غنديروا بالكراهيه. يعاقب لي يدير الكراهيه في الشعب سي بيان لو بوفوار et c'est dans le but de régner. Mais bien sûr, mais diviser pour régner. Voilà. Chaf, mais bien sûr. D'abord le Parlement. Bon, il faut d'abord لازم نكونوا صراحه. البرلمان ما فيهش غير لاندي ولا فلان، فيه لا فافاس، فيه لا رسيدي، فيه لا ماسبي. شوف كل الاحزاب اللي عندها كوطه في البرلمان هي في البرلمان. وما يلعبوها ليش معارضين داخل البرلمان ويقولوا اون فراس هكذا زعما واعره وحنا نصفقوا لهم واو واش قالت واش قال او تاع لا رسيدي او تاع لا فافاس. او كون جيتو صح دي اوبوزون بوليتيك vous refusez ce système vous démissionnez. On n'a pas de parlement. عندنا مرتزقه دي مرسونار. Maintenant j'ai vu une question جازت والله غير نجاوب عليها. واحد قال لي مسيو رحماني vous ne parlez jamais de Ma'tob. Ben écoute, je vais vous répondre Anaya. Il faut faire tenir la lumière sur l'assassinat de Ma'tob. Rabbi yarhamou qui était ce qu'on appelle plus qu'un artiste Ma'tob. Ma'tob ما كانش فنان برك. C'était un homme politique. Et il était visionnaire. واللي كدبني يسمع لي شونسون تاعو باسكو كاين ناس بعثوا لي شونسون ترادويت et j'ai compris. والله les petits les quelques interviews اللي دار. C'était un visionnaire. Aussi on a هذاك qui a été assassiné تاع le théâtre كاش اسمه عبد القادر علولة الله يرحمه. حسني a été assassiné. Cheb Aziz a été assassiné. Quand je parle de la décennie noire, on englobe tout le monde à Jma'a. Tout le monde. La vérité doit faire surface un jour ou l'autre. Sinon, jamais on pourra construire une nation. Mais ne bniouch une nation à la huzn, sur une tristesse, ou un deuil non accompli, ou sur une histoire de disparus. Il faut clarifier ça.
pour créer une nation algérienne apaisée. Apaisée. ما عنديش مشكل انا مع قبايلي شاوي، حاب تكون قبايلي شاوي عربي، واش تحب ترقي، تو فا ريفونديكي. ما تنساوش عندنا احنا ثاني لي زافريكان في الجزائر، لي زافريكان لافريك نوار جاو الجزائر لا سيرفاس تاعنا هذه صافي 400 ans 500 ans 600 ans هنا مي سي دي الجيريان ils veulent revendiquer leur culture والعادات والشطيح والرديح تاعهم والتطبيل وشي با كوا انايا، مي ils ont le droit. مي créons une nation Algérie تكون هي لو توا جلوبال. Mais les crimes seront partout. Les crimes seront partout. ونروحوا encore بعيد. Il y a des régions, le pouvoir هذا, il les a tellement cerclهم وغلق عليهم sans que vous vous en rendiez compte. الناس اللي من المناطق هذه jamais قدرت تلحق المناصب العليا في البلاد غير اترافير ان فلتر. هي ماهيش دوله. اجمع الجيري كانت زو في وقت فرنسا اللي كانت بالسلاح، ولات اون ريزيرف في وقت فرنسا اللي نحات السلاح ولبست السيفيل. برك مازال ما استقليناش، مازال ما تحررناش، مازالوا دي فاشيست عايشين في الجزائر. لو بوت نتاعهم سي دو توي توت لا كلاس بوليتيك انتيليكتويل. ما زالت. C'est pourquoi je reviens à la diaspora. Nous avons une certaine liberté. Au Dorka, c'est pire. Dorka, ils ne peuvent pas réellement liquider à l'étranger des gens qui font de la politique. Parce que c'est liquidé maintenant, les vidéos, les lives, mais si ils disent yarhlou, tu vas créer encore un autre élan politique. Donc, c'est à la diaspora de s'organiser, ما تخافش. Organisez-vous. توما ثاني من وراء الستار اللي حبيتوا. Il n'y a pas de problème. Mais organisez-vous pour sauver l'Algérie. L'Algérie, il faut le dire. يعني الشعب هذا يعني سبحان الله. De tout temps, il a souffert. De tout temps, il a souffert. Voilà, هذا واش نقدر نقول لك. ما خلصناش من استعمار الاستعمار. Et il est temps qu'on construise une nation. كي نبنيو une nation ما بقى حتى واحد يستعمرنا غدوه، مام يجي بالقوه. نكونوا une nation déjà. Une nation خلاص. Parce qu'une nation, ça sera vraiment ancré en nous. Parce que donc actuellement, عندنا خارطة حدود، حنا عايشين لداخل، بصح nous ne sommes pas une nation. Allô? Non, راني نقرا في une question برك. D'accord. Ça te coupe. En fait, il y a une question très rapide. Oui, je réponds à une question. واحد قال لي سي رحماني تسرعت في حل الحزب. لا ما تسرعتش في حل الحزب، والحزب حليناه وما عندنا حتى مطامع دركا في يعني تقلد مسؤوليات ومناصب سياسية، بصح نبقاو جزائريين نقدموا كل الحلول اللي نشوفوها مؤاتية كجزائريين، ك دي جون باتريوت ناسيوناليست. ما كانش اشكال، لانه القضيه مش قضيه اشخاص، قضيه قناعات وقضيه برنامج. احنا حلينا الحزب لسبب واحد، انه البرنامج نتاعنا محال الشعب في المرحله هذه يفهموه. دونك علاش نكملوا حنا مدايرين حزب مادام على بالنا باللي الشعب الاغلبيه نتاعو يعني 70% متسلط عليه الجهل في مخه. دونك سا سير ريان ان فيت، باسكو حنا البروغرام نتاعنا اون ان بروغرام كيما نقولوا حنا طري ديفيسيل ا كومبروندر للجاهل، طري فاسيل ا اسيميلي عند الانسان العاقل. دونك كي وزننا
70% جاهلين دونك ما كلاش خلي الامور تمشي في السير تاعها لكن نبقاو كجزائريين نقولوا الكلمه تاعنا ونمدوا الحل نتاعنا اكسترا. حنا قلنا الجزائر لازمها ديكتاتوريه بيضاء يعني رئيس الجمهوريه المنتخب يقعد 15 سنه مينيموم. قريب قالوا لي كفرت قلنا لهم بلي البرنامج نتاعنا حنا دوك تشوفوه زي ما سي اون نوفيل فورم دو غوفرنانس التيرناتيف ماشي اف وانا بالي لا قلت اف باسكو جو بارل دان بوفوار ا دوبل ماسكولين بريف كي يخرج في البروغرام ولا تخرج في لو بتي ليفر اللي انا دو مال نكملوه مي نكملوه بربي ان شاء الله تقراوها تفهموها. دونك على هذه حلينا الحزب اجابه على الاخ هذا. والجزائر اكبر من الحزب واكبر من الرحماني واكبر من الناس الكل لانه كاين كفاءات خير من الرحماني وخير من الناس اللي معاه. يسيفي جيست نعطيوهم نفتحوا لهم المجال انهم يتنفسوا ويقدموا الاراء نتاعهم والحلول نتاعهم وتشوفوا لانه ما كانش دوله غنيه ودوله فقيره. كاينه دوله يسيروا فيها ناس عقال وكاينه دوله يسيروا فيها المهابيل. تفضل maintenant استاذ. Donc il y a une question là. Donc il y a quelqu'un qui dit comment faire pour unir tous les opposants qui sont à l'étranger. نقول له كاينه الانيشياتيف نتاع لو كونغري كو لو كرويا اورغانيز بربي ان شاء الله جوست ابري الكونفينمون يكون ان كونغري مدعوين ليه كل لي زوبوزون. tous les opposants sont invités, tous les courants politiques sont invités, tous les activistes sont invités, les intellectuels, les technocrates, etc. C'est un congrès pour aboutir à l'union politique qui va chapeauter la révolte populaire et donner une voix politique à cette révolte. لازم قيادة سياسية للثورة هذه. بيان سور الكونغري هذا انا ماشي غير نشجعوه انا من الناس اللي ناديو للمؤتمر هذا وندعو كل الناس لي زوبوزون اكسترا واللي يعملوا في المجال السياسي وعندهم اهداف وتطلعات سياسيه ولا تطلعات وطنيه ولا كفاءات اللي حابه تمارس يعني حقها انها تقدم حلول للوطن هذا انها تلتحق بالكونغري هذا فقط. وي هذه هي الله غالب هذه الانيشياتيف. لا دوزيام c'est la télé. La télé, c'est autre chose. La télé, c'est autre chose. La télé n'a rien à voir avec la situation actuelle ou la conjoncturelle. La télé, c'est pour tous les Algériens et principalement les Algériens de l'étranger pour les fédérer et leur donner une voix libre, un tremplin, un média qui les protège, un média qui les fédère, un média qui les réunisse, un média qui garde le lien ombilical entre notre communauté Kamla, Bihab, la progéniture Taha, et la mère patrie. Un média qui va défendre demain l'Algérie, qu'on redoit. L'Algérie, et la Hagara de l'international, ce média-là sera une force, une voix pour l'Algérie. Et c'est une télé par action participative. Donc, à 1 euro l'action, ce n'est pas la mer à boire. On peut construire une télé très puissante. واش دارت قطر والجزيره بالمليارات ديروا لا دياسبورا تاعنا حنايا avec les peu de moyens, peu de participation. Il n'y a pas de limite, mais participez en masse. Participez en masse. Et vous êtes actionnaire pratiquement نقول لكم اكبر مشروع في تاريخ الجزائر المعاصره هي هذه التلفزيون. Le plus grand projet à hauteur du peuple algérien, c'est cette télévision. C'est cette télévision. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une télé libre. Pour la première fois, les Algériens de l'étranger, et même les Algériens de l'intérieur, on aura une télé algérienne qui diffuse dans le monde et qui est libre. حرة libre. ما عندهاش إعاز من حكومة من قيادة من حزب سياسي من تيار ديني ولا من حاجة أخرى. Libre, une télé libre. La télé de tous les Algériens. On veut créer un État-nation pour tous les Algériens. On veut créer exactement une télé pour tous les Algériens. Et principalement les Algériens
à l'étranger, on devient vraiment respecté parce qu'on aura une voix médiatique qui nous représente dans ce monde. Parce que, attention, une télé puissante, mais il y a télé, il y a 2-3 télé, ou même 2-3 chaînes en même temps, il y a plusieurs trucs, il y a la production cinématographique, la production culturelle, elle peut sponsoriser un festival, un événement, rapprocher les pays, être l'ambassadeur d'un peuple envers le monde. C'est énorme. أكبر projet تقدر تحققه la diaspora هو هذا. Parce que la télé, c'est un moyen de lutte en temps de paix et en temps de guerre. Et la télé traverse le temps. Surtout donc. On l'aura par satellite, on l'aura par le numérique, je ne sais pas que on l'aura via les smartphones, on l'aura via la radio, parce que bientôt on aura Internet via les ondes radio, donc on l'aura par la radio. C'est le plus grand projet. Il faut que la diaspora se fédère autour de ce projet-là. Et vous allez voir, une fois réalisé, il est immense. 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 Notre mode de vie va changer en Occident. Maintenant, on va dire on est là. On est là. Vous nous devez le respect en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant né ici, en tant que petits-enfants nés ici. Oui, on est des Algériens et on est là aussi. C'est un fait. Donc, j'encourage tout le monde à participer massivement dans la création de ce média. Participer massivement. Et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Je sais que mais il peut acheter pour son compte des actions ou il y a le justificatif du virement parce que la personne qui porte le justificatif, c'est elle la propriétaire des actions. Bien sûr, les gens qui font des virements bancaires, c'est clair, il y a le nom, il y a tout ce qu'il faut, etc. Donc, les actions seront portées. Si le candidat il a fait un virement via une société ou là, donc la société donc il prendra les actions en son nom propre. Peu importe, ça c'est un bad. Ils verront avec, bien sûr, le cabinet d'avocats qui va gérer ça, parce que c'est des actions et ce n'est pas de la blague. Mais si ça n'a rien à voir. C'est des trucs numérotés, enregistrés, répertoriés, etc. au niveau des autorités de contrôle. Maintenant, j'appelle, encore une fois, la diaspora. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous de nous unir réellement. Rjal, Nsa, jeunes, étudiants, etc. de nous unir. Bark. Pour faire face à ce pouvoir et sauver les Algériens. Vous n'avez plus la solution. Vous êtes engagés malgré vous. Algériens de l'étranger, vous êtes engagés malgré vous à sauver votre pays. C'est ce que je dis. Bark. نخلوهم يقتلوهم ما نخلوهمش وما نديروا والو نخليو البلاد تضيع مع الحمير هادو وما نديروا والو ما نقدروش. On peut pas. On va pas vivre bien. C'est tout. Question, M. Rahmani. Je pense que le projet de la télévision, il va rassembler les Algériens de l'intérieur et la diaspora. Donc, ça sera une télévision, on va regarder on va voir le vrai niveau de l'Algérien. Parce que ce n'est pas des canaux dessous qui sont des moyens de propagande au service de l'État mafieux. Donc, on encourage les gens à venir pour investir dans la télé. Inch'Allah, un moyen de réunir tous les Algériens. Là, je vois qu'il y a une certaine Fatiha Ghazi qui voudrait bien participer au débat. Elle pose des questions parce qu'elle dit pourquoi ne pas tenir le débat au lieu d'un monologue? Comment voulez-vous vous fédérer en étant dans l'exclusion? On n'est pas dans l'exclusion, M. Rahmani n'est pas dans l'exclusion. Attends, j'ai pas compris. Elle dit pourquoi ne pas tenir des... Elle essaie d'intervenir, de poser des questions, mais elle pense qu'on ne veut pas faire participer les gens pour le débat. Alors, je voulais juste lui préciser, parce que depuis tout à l'heure, elle pose des questions, je voulais juste lui préciser, si elle veut participer au live, attendez les coordonnées de on passe-le bien, on participe à la live. Il n'y a aucun problème, on la passe au téléphone, elle pose ses questions normalement.
C'est déjà arrivé par le passé. On nous a appelé de Belgique, حطينا الناس معنا les questions تاعهم وجاوبناهم. Tant que ça reste correct, moi je peux débattre pratiquement avec les gens à l'aise, pratiquement dans tous les sujets, il n'y a pas de problème. Qui ما نعرفش ما نعرفش, qui نعرف نمد la vie تاعي. حاجة وحدة, j'aime pas qu'on m'impose quoi que ce soit. أنا ما نحتمل الناس والو, ما يحتمل لي حتى واحد حاجة. Mais il n'y a pas d'exclusion. ومانيش هنا باش جو ديبا مع تال وتال ولا يجي يديفوندي الكورون تاعو. اللي حاب يديفوندي الكورون تاعو يديفونديه مع الشعب الجزائري, ماشي عندي انا. اللي جاي يديباتي معايا sur des sujets de fond, de vrais sujets qui concernent l'Algérie, مرحبا به. Maintenant demain يجي واحد يقول لي وانت علاش تقول كذا وكذا, نقول انا الاحزاب السياسيه بكل هذه انا اللي نهضر رحماني. كاع تايوان, كاع مدرحه, كاع خوباتها, كاع تاع مصلحه, النشطاء السياسيين اللي في الداخل كيف الا من رحم ربي ومن رحم ربي قليل قليل. On vient pas débattre avec moi sur ces questions-là. Mais les sujets qui concernent l'Algérie, économie, politique, géopolitique, والله من l'agriculture حتى la recherche et développement, je suis là pour tout le monde. Mais pas sur mes opinions concernant الناس. Parce que الناس ما نمدش les opinions تاعي فيهم, à part الحمير اللي في البوفوار. Et les partis politiques et tout ça, لمهم بكل كيما بعضهم في شكاره وحده, pour moi ils valent rien du tout. Et la preuve est là, الشعب قاعد يموت الا كان سمعت واحد قاعد يهضر. برك. Donc madame هادي نقولها je vous invite, عطينا لي كوردوني تاعك, y a pas de problème. انا النمرو تاعي او في فيسبوك. C'est tout, donc un truc simple. Sur ma page Facebook, elle trouve le numéro تاعي, تعيط قال حابه نشارك في الديبا. On programme. Et on programme pas de questions. C'est-à-dire pour la rassurer. نعيطوا لك 30 secondes قبل ما نديروا passer au direct. C'est tout. Allez-y, c'est Houssine, d'autres questions. Sûrement, vous avez parlé il y a quelques jours, on a parlé de Facebook, mais apparemment, il y a pas beaucoup de gens qui ont eu l'information. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas eu accès à Rahmani. Donc, on aimerait bien que le réseau soit accessible à beaucoup d'Algériens. Et ça serait un moyen de nous rassembler. Parce que Facebook, il est devenu... Moi, personnellement, je ne supporte plus Facebook pour des gens, des connards qui يعاودوا ينسوا بلي الجزائر حنا الهم تاعنا الجزائر. حنا ما نعبدوا لا تبون ولا لي جينيرو ولا حنا اون لا بور l'Algérie. Voilà. Tout à fait. ماذا بينا نتكلم على فيسبوك parce que on en a parlé à un certain moment, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? شوفوا Facebook هذا bien sûr c'est toujours d'actualité. Parfois bien sûr, comme il représente un danger pour la mafia hadi, donc des fois il y a des bugs, il y a des attaques, il y a des trucs. Et je remercie les équipes du CRUA au Canada et aux États-Unis, qui pilotent ce genre de projet, bien sûr avec d'autres équipes ailleurs dans le monde, sans citer les pays. Donc on les remercie بزاف على l'effort اللي يديروا فيه رغم الإمكانيات الضيقة والوقت والconfinement. Oui, فيسبوك أيها الشعب الجزائري كيما الرواسة عندهم فيسبوك وعندهم فيكونتاكتي VK. كيما لي شينوا عندهم aussi un réseau social interchinois. Facebook c'est ça. Parce qu'علاش Facebook finalement ou YouTube depuis 2008 qui دخلوا بطارق الصحراء في les conseils d'administration parce qu'ils ont injecté de l'argent ولاو pour la région يسميوها MENA etc. Moyen-Orient Arabe وما نعرف شنو الخردة هادو ولاو si vous voulez ماشي غير بالذباب بينيتري يقفلوا لي كونت للناس يحلوا لي كونت للناس الذباب يفتحوا له دي كونت بالملايين النشطاء السياسيين ماشي غير تاع الجزائر تاع مصر تاع اكسترا لي زاتاك دونك فيسبوك هذا سي اون اكسيلونت ايدي بيان سور تمشي في الوقت اي جوستومون استاذ là vous soulevez un point très important si on avait une télé libre دركا نقدر نقول لك 40 مليون d'Algériens entendraient parler de Facebook parce que Facebook la publicité تاعو تعقب باطل في لا تيلي هذه parce que c'est une innovation algérienne
C'est ça, en fait. Donc, je reviens toujours vers la télé. La télé, pour nous, elle est hyper importante pour l'avenir de l'Algérie, des Algériens de l'étranger. Elle est plus qu'hyper importante. Elle est salutaire, vitale même. Un tremplin qui permettra à nos cadres, à nos compétences, etc., d'avoir un espace d'expression où ils peuvent s'exprimer et porter leur voix face aux politiques, face aux administratifs, face à tout le monde, face au monde. Une télé, ça permettra de garder le lien avec le pays, le lien avec nos traditions, avec notre culture. Une télé qui va fêter tous les événements. Tous les événements. Donc, en gros, c'est ça. Donc, oui, Facebook, ben, je vais essayer d'appeler, mais je pense qu'ils sont en train de faire le maximum. Bien sûr, donc, mais les gens, ils peuvent se connecter sur Facebook. Déjà, il y a des débats sur Facebook et ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais Allah, bien sûr, هذه هي الإمكانيات qui sont محدودة. Donc, c'est ça. Et je reviens aussi. Keynes posait la question كيفاه جاتك الفكرة هذه تاع la télé participative par action. Oui, جاتني الفكرة هذه ça fait 2 ans de cela. والناس اللي حكيت معاهم مازالوا بالحياة ومازالوا نشطاء ومناضلين. حكينا عليها بزاف. لكن الفكرة هذه الأصل نتاعها هي التويزة. تويزة من عادات الجزائريين والتقاليد نتاع الجزائريين. تعرف تويزة ولا ما تعرفهاش؟ الو وي نسمع بالتويزة. فوالا تويزة وش هي؟ سي كو الناس بكل تاع الدشرة ولا المنطقة ولا الفيلاج ولا الدوار ولا القبيلة ولا بكل يعملوا مع بعض لمصلحة واحدة لنفس المشروع. يعني مثلا يتلموا ويسقيوا الأرض نتاع فلان اليوم، يتلموا ويبنيوا دار تاع فلان، يتلموا ويبنيوا الطريق باش يديروها. سي سا تويزا en fait. C'est un système collaboratif. Il existe chez nous. La même chose, sauf que حنا زدنا لها باللي c'est par action. Et c'est vrai, même التويزا في فائدة الجميع والمجتمع. parce que الناس الكل تستفاد. La télé كيف كيف. C'est la même chose. C'est un système TWISA, bien sûr, de 2020. Donc, c'est des actions. Voilà. Et surtout, avec Inch'Allah, le cabinet qui va procéder au recrutement, bien sûr, الأولوية تكون الكفاءات الجزائرية. ما نغطيوش السمش بالغربال. الكفاءات الجزائرية ومن بعد نجيبوا كفاءات أخرى من دول أخرين حسب احتياجات اون تيلي كوميرسيال ليبر كلاسيك اللي راح تعيش بالامكانيات نتاعها ما تسنى حتى دوله تعطيها ان شاء الله. تفضل يا استاذ. دونك يعني كيسيون تاع نيو ستارت نقول لك مسيو رحماني sachant que chaque nation a une identité, une langue et une histoire. Donc, quelle serait la langue, l'identité et l'histoire de cette nation dont vous parlez chaque soir? Donc, j'aimerais bien avoir une réponse dans le live. Excellente question, très bonne question. Aussi, la question il y a une affirmation qui est fausse. La Malaisie, qui est un pays très développé, a une culture chinoise, une population chinoise, une population indienne, une population malaise. Les Indiens ont les écoles نتاعهم ويهضروا اللغة تاعهم، les Chinois كيف كيف، les Malais كيف كيف. فيهم 13 سلطان، يعني مقاطعات. بصح بكل متفقين على سي ماليزيان، دونك ناسيونال سيستم ناسيونال مالي، يهضروا بكل مع بعض الانجليزيه وما حشموش انهم يهضروا الانجليزيه وما عندهم حتى مشكل انهم يهضروا الانجليزيه. ولا ماليزي حاليا تعتبر من اغنى الدول نتاع اسيا. دونك ليطا ناسيون اللي نهضر عليها انا وشي هو ليطا ناسيون كي نحوسوا على ليدونتيتي de l'Algérie, de la terre Algérie. La terre Algérie, c'est une terre amazigh. Sans exclure, باللي يا العرق العربي فينا بون جا بفعل تفاعلات الاندلس كي هبطات واللي جاو هذوك مع الاول مي
لوريجين تاع لا تير الي امازيغ. ما يقولوا لي جا واحد اسمه فريقش من اليمن ولا جا ما نعرف منين. باسكو ليستوار elle-même, les vestiges de l'humanité elle-même من l'Afrique. ما هم من اليمن ما هم من صنعاء. Donc c'est l'Afrique qui a peuplé le monde. Nous sommes un peuple autochtone de l'Afrique. Donc on n'a pas à avoir honte. ما نحشموش بها امازيغ. حنا امازيغ. Maintenant اللغه اللي نهضروا بها دوكا تقول لي القبائليه نقول لك لا لا، الشاويه لا لا، المزابيه لا لا، نقول لك هضر كيما حبيت. L'essentiel, on construit un état nation où quel que soit le dialecte اللي تهضروا tu seras compris et tu te feras comprendre et on te comprendra. C'est tout. S'il parle تاع اللغه تاع الاداره، اللغه تاع الاداره c'est très simple. لا bilinguisme لا عمار بوزور. اللغه تاع الاداره on va prendre une langue internationale pour l'administration. Si on peut passer à l'onglet administratif, on passera parce que حبسونا من الخرطي، حنا حابين نتطوروا، ماناش حابين نروليو على كروشنا. سي تو. بكري كي كانت الاندلس وكانت كذا كانت العربيه اللغه تاع العالم، لغه العلم. دونك قوم كي يطيح العلم نتاعهم طيح اللغه تاعهم معاهم. انا نبقى نتكركر معاهم انايا. صارت اون لونغ ريش تري ريش مي الله غالب. الله غالب. جازوا قبلها لغات اخرين كانوا ثاني في القمه وطاحوا. باسكو سقراط وبلاطون ما كانوش يهضروا بالعربيه، كانت اللغه تاعهم لي بيرس. فارس كانت حضاره كبيره ما يهضروش بالعربيه. دونك نخرجوا من هذا اللي نسميها انا التفاهات اللغويه. باسكو سي vous voulez la langue, la vraie langue réelle, c'est les mathématiques. La langue internationale, c'est les mathématiques. Il n'y a pas d'autre langue. Maintenant, pour acquérir une puissance technologique et une langue technologique, je dois acquérir les sciences mathématiques. Et je suis désolé. ما نلقاهم لا بالقبائليه لا بالشاويه لا بالعربيه. même بالفرنسيسه وقليله. يا كو لونغلي. كاين واحد قال لك اليهود اللغه تاعهم مات خلاص حياوها. اليهود بكل بيلانغ 90% انجلوفون. جابون وي جابون بكل يهضروا لونغلي سون اكسبسيون حتى من الشياب. دونك حبسوا اريتيو الغباء. اريتيو الغباء. La nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire مبادئ, des fondements auxquels tous les Algériens croient fermement. C'est ça une nation. Ça se construit autour de fondements. كي نقول لك باللي جسد الجزائري الجسد الذاتي والمعنوي يعتبر حرام تعدي فيه، خلاص هذا سي ان فوندمون. الالجيريان يعود يحس روحو ليبر. ساكراليزي الالجيريان يعود يحس روحو ليبر بلي واحد ما يقدر يتعدى فيه بحكم هذا لو فوندمون. كي نقول لك لا ليبرتي دو بونسي اي ديكسبرسيون اون فا لا ساكراليزي. Ça veut dire quoi? عندك حر tu t'exprimes وتفكر وتدون الافكار نتاعك وتحط الافكار نتاعك وتعرض الافكار نتاعك دون حدود. C'est comme ça qu'on construit une nation. ماشي ندابزو قبائليه شاويه بالعربيه الناس مطالعين الناس فاتوا الكون وحنا ما زلنا في واش من لغه. اللغه اللي تجيب لي الفايده هي اللغه تاعي. اللغه اللي تطور ولادي هي اللغه تاعي. اللغه اللي دير لي غدوه سبيطار مليح ودي زيكيبمون ملاح ودي تكنيسيان اي دي انجينيور اي دي انفورماتيسيان اي دي كودور، هذيك هي اللغه تاعي. باسكو اللغه ماهيش الدين والدين موش اللغه. والاسلام رحمه للعالمين. الاسلام ما جاش بالعربيه غير العرب، جا لو موند اونتيي. دونك خطيونا من الخلط والمزج
بين اللغه والدين والعرق. انا ما نهضرش قباليه وما نهضرش شاويه، انا امازيغي. روح نحيها لي انت. يفوك نكبروا على الشيء هذا، نكبروا باه نطوروا الجزائر. هذا بصح ماشي يعني غدوه رايحين ننساو لي ديالكت واللغات وما نتعاملوش معاهم على مستوى اكاديمي جامعي، لانه يعتبر من الحضاره نتاعنا الانسانيه تاع الجزائر اللي فايته 10000 سنه. كل حاجه نعطيوها قيمتها. بصح اون كونستروي اون ناسيون اوتور دان برانسيب فونداتور، ماشي اوتور دون لونغ. واحد ما يبني امه حول لغه محال، محال. سي تو. اي عندكم لا بلجيك 3 لغات، لا سويس 3 لغات، وراح المشكل. واش هو مشكل اللغه هادو اللي تبعتوا النظام وحشاها لكم به؟ سي كوا صار، سي كوا صار. العربيه الي اون روتار، الي اون روتار. العربيه مديكاليا كاع. العربيه حبست صافي دركا 700 سيكل، 7 سيكل راحت فيني، ما بقات لا لغه علم لا والو، قعدت في الشعر وفي الغناء وفي قص قرمط. سيتو. برك بركاونا بركاونا من الاكذوبه والخداع هذا. بركاونا. لا انتم خير من لي نورفيجيان وخير من لي دانوا وخير من لي سويدوا، بوكو الانجلوفون. بصح يهضروا الزفنسكا تاعهم والنور ما عرفتش تاعهم هذو، يهضروا اللغه تاعهم، مي بوكو الانجلوفون يسد بارفي بيلانغ. هاي الحضاره هاو التطور. دونك يفو اريتي، يفو اريتي هاد المشاكل هذه. اون ناسيون سي با اون لونغ، اون ناسيون هذه علموها لكم بكري. الدين، اللغه، الشعب، نبنيو امه. لا بروف اللغه العربيه ودين الدوله وماكم والو. بدلوا شويه بالك يفرج عليكم ربي. تفضل يا استاذ. Donc, ça, je pense, ça fait beaucoup de choses. On prend des questions intéressantes, des questions qui reviennent. En plus, on a fait 50 minutes. Ah oui, limite déjà. بديت Avec la limite. Max. Donc, j'en profite juste pour faire passer un message. تفضل. Donc, j'ai vu des gens qui sont vraiment très, très, très. Ils ont un esprit alerte. C'est vrai, donc, quand ils ont قالوا الحدث، الناس راهم يخرجوا باش يشيروا ويتعيدوا ولادهم. دونك il faut faire très attention parce que le virus يقلب واحد يكون مريض، يقلب حوايج اللي يقبلك. دونك il va transmettre هذاك الفيروس في لو تيسي ولا في الصباط ولا في دونك انت تشري وتروح تلبسه لولدك. دونك دو بريفيرونس يكون نيطوي هذاك لابي ولا غسله، هذاك الصباط مسحه هذاك بروبي. Et puis, je lance un message pour les associations parce qu'il y a des associations qui n'ont pas trouvé de moyens parce qu'il y a des nest chez Khadou. Donc, Ramadan, c'est un peu spécial. Il a besoin de bien manger. Donc, essayez d'aider les associations, essayez d'aider les مساكين. والناس اللي يبارطاجوا الفطور تاعهم في الفيسبوك نقول لهم بارطاجوه مع جواريكم، ما تبارطاجوليش في الفيسبوك. فوالا. C'est ce que j'avais dit. يا خويا لو ميساج تاعك il est passé. Maintenant, نوجه انا ثاني un message. Il y a une question d'abord. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à Facebook. Comment ils... J'ai répondu à cette question. Facebook, on va voir معهم, ils font des efforts من هي ثاني de l'autre côté. Donc, ربما maintenant ils peuvent pas, ils pourront demain. Voilà, on va essayer de ماشي faire une vidéo. Donc je vais demander le. Il trouve via Google. Via Google. Et donc pour Facebook, il faut rentrer via Google. En fait, tout sur Facebook via Google et c'est très bien expliqué. Voilà, donc on a eu la réponse. Donc, Monsieur Hossein, c'est via Google ou tout le Facebook. Une fois que tu as l'application, classe. Maintenant, je reviens à un message. شوفوا حكم الزبل هذا اللي حكمكم ايها الشعب الجزائري ما يقدر لكم والو. الازمه اللي راهي جايه عندكم حل صغير في يديكم، الرجوع الى الارض. فيما معناه لأن الأزمة راح تضرب كما ضرب في مرحلة الكوفيد،
وزاره الصحه هي اللي راهي تقاتل في الكوفيد. دركا الفلاحه هي اللي في الجزائر تقدر تقاتل الازمه اللي راهي جايه. دوك نفسر مليح، ما تسناو مالو من حكومه البلاستيك هذه. يفو اللي عنده ارض ولا اللي قادر يمشي ارض ولا اللي قادر يزرع ارض يزرع ارض، باسكو الازمه راح تكون غذائيه والدراهم ما كانش. دونك يفو رياكتيفي اون اورجونس لو سيكتور اغريكول. دونك ايها الشعب الجزائري اللي قادر يخدم ارض ولا يستثمر في ارض ولا يمشي درك يروح للارض، يروح درك للارض، باسكو سي المومون باش تفوتوا الازمه هذه. Il faut mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'agriculture. Donc, il y a 3 DVD qui expliquent Facebook. Enfin, j'ai DVD, plutôt des vidéos YouTube qui expliquent comment trouver le Facebook, etc. Et c'est très explicite. Voilà, donc c'est très explicite, il y en a 3. Voilà. Donc, maintenant, si on avait un pouvoir réellement intelligent, il met les moyens maintenant كاملين في الزراعة en priorité. Parce que le minimum لازم تغذية للشعب هذا، يعني تغذية جد صحية، إنتاج جد صحي، باش علاه نتفاداو الوقوع في الوباءات اللي جاية، باش ما نصرفوش دراهم بزاف بسكون ابل لو فارماسيوتيك اي لا سونتي. حنا دونك كون ما عندناش حكومه، ايها الشعب الجزائري تعاونوا بكل، كري دي سيستيم دو كوبيراتيف دونتريد اغريكول اي ريلونسي لاغريكولتور وحدكم. ما تسناو حتى واحد، ما تسناو حتى واحد، باسكو الازمه اللي جايه او موا تكونوا لي دونري اليمونتير كاينين، سورتو لو ماريشاج. كيما يقول المثل الشعبي المعروف، يقول لهم اون بروفانس اون مور با دو فان، يعني خارج المدن الكبار ما نموتوش بالشر ما في وقت الحرب. هذه حرب معلنه، انا نطلب من الناس يرجعوا للارض. Voilà. S'il y a une dernière question, sinon on clôt le sujet. Il y a une question. Bon, il y a 2 questions à dire, Madame Fatiha Ghazi, donc on va les laisser pour la prochaine fois, je pense. Là, posez-moi rapidement, mais je m'occupe. D'accord. Donc, elle dit. Ma question est la suivante. Nous constatons que l'option de la non-silmia n'a pas fédéré et a prêté à confusion. Quelle action concertée sur le terrain en escalade, par exemple, se focaliser sur la police, les magistrats, les députés, car il reste un barrage à nous. De toute façon, la non-silmia, حنا ما قلناش لا نون-silmia، قلنا التصعيد الايجابي والتصعيد الايجابي والتصعيد يروح وين يروح ويلحق وين يلحق، اي سي نورمال. هذه سي لوبسيون تاعنا. ما فيديراتش الله غالب، باسكو علاش؟ كاين ناس بزاف دو لوتر كوتي مازالوا يقولوا سلميتنا اقوى من رصاصهم، هم لحقوا الشعب للزبل. انا سي با مون بروبليم تفيديري ولا ما تفيديريش. Non, elle pense que les Amex, c'est eux qui font barrage à notre indépendance. شكون؟ La police, les magistrats. Non, شوف. Elle pense que استقلال الجزائر، l'indépendance de l'Algérie dépend du peuple algérien et de sa maturité politique, pas de la mafia qui l'oppresse. Si le peuple arrive à faire sortir une direction politique qui chapeaute sa révolution, il a gagné le combat. S'il n'arrive pas, il ne gagnera rien du tout et il restera dans l'esclavage. Maintenant, Madame Fatiha, on a toujours défendu le principe de moi je te dis la vérité que moi je considère comme étant une vérité, وانت دبر راسك دير بها واش حبيت. Et je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc c'est clair. Vas-y, la deuxième question. Donc elle dit nous n'avons pas encore défini ce qu'est un mouvement populaire et quelle est sa vocation. Eh bien, parce qu'il n'a pas de tête politique, madame. Parce qu'il n'y a pas de consensus sur des représentants. Parce qu'ils n'ont pas réussi à dégager des représentants qui les représentent. Ben, c'est normal. Il n'a aucun nom. C'est un peuple révolté sans direction. Bark.
En fait, madame, si vous voulez, l'eau pluviale, si on a des barrages et des retenues collinaires, on en profite. Mais si on ne les a pas, alors, l'ordre اللي ماهيش مخدومة, c'est pure perte. Une rivière هاملة وحدها, on n'en profite pas. بصح على كان حطينا لها باراج كي لا كاناليز تمد التريسيتي, on peut distribuer l'eau, نقدروا نسقيو, on crée une micro-économie juste autour. C'est ça, avoir des têtes politiques, une tête politique à cette révolution. وهذا هو لو بوت نتاع لو كونغري تاع الكرويا, سي باش يخرج قياده موحده بكل التيارات, يعني une direction politique unifiée, même si les tendances sont différentes, mais unifiée contre ce système pour guider le peuple vers. شوفوا, ما كانش حاجه اسمها الشعب وحده يوصل. الشعب بلا قياده فوضى. هاي قدامكم داروا فيكم التير. هذه سلميتنا اقوى من رصاصهم. جابوا لكم رئيس دراعوا وحرقوا الدستور وقال لكم روحوا الدستور ويديو فيكم الحبس ويركبوا لكم في التهم ويقتلوا في اولادكم ويقتلوا فيكم بالكوفيد ويسرقوا فيكم ويقطعوا فيكم ويدخلوا جنرال الحبس ويخرجوا واحد اخر ويدخلوا بوند اون دافير الحبس ويخرجوا واحد اخر ويلعبوا. هذه سلميتنا اقوى من رصاصهم. العالم صفق لكم. وي ان بوبل سيفيليزي كي مانيفيست. صح ما عاونكم ما دار لكم والو. علاه؟ ما عندكمش انتاج بوليتيك. درك لا فهمتوها وفهمها الشعب مدام اللهم بارك. ولا الشعب ما فهمش الله يسهل عليه. سيتو. بالك على 40 سنه, بالك على 50, بالك غدوه. مي اوجور اليوم ها كيما رانا دوكا نهضروا الشعب ما فهمش. كي نهضر اون جلوبال ما فهمش, ما فهم والو, فهم والو. مازال الشعب يقول لك عليه في فرنسا ولاد فرنسا, واللي في الماريكان ولاد الماريكان اخي, واللي في الانجليز ولاد الانجليز, وتبارك ولد الجزائر اخي بغلي. Bon, on a fait le tour, je pense. Oui. Voilà. Ce que je souhaite dire, c'est toujours un message aux Algériens de l'étranger. Algériens de l'étranger, l'Algérie dépend de votre organisation, de votre maturité politique, de votre engagement. Algériens de l'étranger, l'Algérie a besoin de vous. Plus que jamais, c'est maintenant. Et pas demain, c'est maintenant. Fédérez-vous, organisez-vous. On a besoin de cette télé. Fédérons-nous autour de cette télé. Fédérons-nous autour du congrès du CRUA. L'Algérie a besoin de tous ses enfants. Bark. Parce qu'on devra lutter même contre le djihal, parce que le djihal aussi, c'est ce qui a menacé l'Algérie de tout temps. Et les pieds blancs ont fait exprès باش يجهلوا عامة الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, Salamani. Bonsoir. صحة ترك.